तो भाई नमस्कार 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 भाई बैगन भूमि मिल गई बैगन गोटे मुचार पदा अच्छी हाँ जो देख ताकर मिल कौन टे पचारि देख ताकर पदार अच्छे तुलुटेगी मुचामा अच्छी मुचामा अच्छी मुचामा अच्छी बात एटा ए सीधा जीव डबरी के बुलिबो जन नाइ पचारिबा बैगन केते कोन अछि रेट बाटे ठीक रे करबा करिगिनी हटू केते रो भरिगिनी नाबा गोबर लई की खबर हटू नै जिया भाई नमस्कार नमस्कार भाई बैगन भूमि मिल गई आयो ना भाई तमे हाँ कितना रेट है 32 32 ना है हाँ 32 की तुम 17 32 ना 17 केते कुंटल खंडे भाई बारी होई बाहरी भाई बड़िया बारीटा तो देखो ना मोर इंडिया एकर रे 2 एकर अछि बारी हो तो मिनिमम 4-5 कुंटल लेबे गया बाहरी हो 15-12 क्विंटल है कोन करिया आउ देखिया फळ नाही बाहरी हो 2 क्विंटल हो बोधे केबे पर मुबड़ा आई ना दी तो बेपारी आइथिले गोरे आइथिले कहउथिले जे से कर जाई तिहाड़े बोधे हौ तुम भाई तोला तोली कर तो आमे चाह पानी टिके सिगरेट टिके टाणी के आसुजु आउ हौ हौ मुई कहू जी आउ हौ मुचा मालो ए मुचा मा धन पट्टी जामुई खाटी अनुगुड़िया हेरा पट्टी जामुई खाटी अनुगुड़िया ओ भाई एरा पिलाडे आउजी दे पचारि आउ आन डाक तो ताको देखि डाक ए पुआ टिके एडा आइलु किडा हला कोई बैगन बार दिकार जानि जुगी हमरो तो मोर ओ अस्ति लुक घरे अस्ति मामा आटो जित जो पचा बजाऊ ओ ठीक अछि पोन देले भाई चलो पचारि आ अस्ति ता करो भलो भाई तो साइज भाई हां एकोले भाई एकोले चलो भाई चलो भाई गोरा भलो होई जीवो तो भलो देखा जी फळी तू भलो भलो हेई जी नि फलो किडे बढ़िया होई जे फळो जे हेई जी ए 2-3 क्विंटल मिल जाइता बेले के माउसी नमस्कार हां हां कोन हला जे ए माउसी तमरो भाई गण हबगी नाइ हमर दे नंबा बाइगण रापो ये तमरो ए जो बुलै भाई गण नाही या मुई जानिनी देखे मु चा बापा जानथले अधिक अधिकार रेट जे मिल जाइतले और रहत मु चा डाको तो देखी ए मु चा बापा ए आसो तुम के डाकुती आसो हां की रहला जाऊ जी रो बड़ ज्यादा को एते बड़ बेपार डाकुती सुनु नै किछ कथाडा माने कोन कहबो तो आसो ए मु चा बापा ए अंड्राडा डाकिले सुनु अंड्रा कोन सोई पइला कोन गंधे टाणी ना ए माइक ना रखै दबनी खाली की होउ जे ये खाली जाए देखि ताको जाए म खाली ई तो ई इन्दे होउ जो एडा हला हां एते बड़ तुम बेपार रे आइते तुम डाकू जे इन्दे सुबुनी के बाइगण नेबे बेपारी आइती मते सुबुनी तू एडा पाटरे क्या कहू जो एडा पाटरे गंधेटा ना सोई पड़ जा एडा पाटरे तू कहबो नै खाली गंधेटा टाणी लगा जा माइक ना मु पळे भी देर मु बापर हो कोडे बेपारी देखा ए भाई बाइगण दबगी भाई बाइगण अछि जे केते कोन रेट किंदी करू जो रेट भाई 30 से 40 जी बुझलोई दबो बले पो केरे केत पगटा बारी 30 टा किछ नाही तो भाई कोड भाई जई भाई अनुगुळु हां सतरे हो कहिति जो अनुगुळिया पट्टी मरानी भाई आम ये रहेगिनी हेले किड हबो भाई अनुगुळिया मारू जो भाई अनुगुळिया हेला पट्टी मारू भाई कहू जो क्या वाला आइतला 32 कहिनी जाई तुम की हो तुम की ठंडे दो जो कि तुम कटिया वाला 32 कहि जी एई कुनी संगे संगे जाई जी भाई देखो तमे चासी लोक आम भाई आम अनुगुळु भाई से 32 दे दी तो कटकिया व्यापारी की दबो हम के दबो नै हम तो भाई पट्टी मारू जो अनुगुळिया हेले किड हबो कटकिया तो आइनी कहूती 32 तमे कहू जो 30 काकू दबो को भाई हम जे भाई से बेग बाबदरे जो 2 किलो काटू जी हेटा किडे कहू जो हेडा भाई किले काटले किड अछि हम पेटी फूल हेनी दबा दरकार तमे 32 को कहू जो भाई हमें संगे संगे पैसा दे सीए 32 को सीए भी संगे संगे पैसा दउ जो सीए पैसा देबे कुआडे पट्टी मारना जिबे बेला देखा दर्शन मिलियो कटकिया लोक जानी जो चिन्ही जो भाई ताकू
ଆମେ ତମ ଘର ପାଖ ଲୋକ କହିଲେ ଚଳେ ଏଇଠୁ ଗାଁକୁ ଯିବ ଆମକି ଭେଟିବ ସେଇ ତ ଆଉ ତମର ସିଏ ଚାଲ ହେଡେ କୋଡେ ବେପାରୀ ଥିବେ ଦେଖି ଚାଲ ଦେଖି ପଚାରିବା ତାକୁ ହଉ ଚାଲ ଦେଖି କଥା ହେବା ଚାଲ ଚାଲ ସିଏ କେମିତି କହୁଥିଲେ 32 ନାଖା ତମେ କେମିତି କହୁଛ 30 ହେଇଛି କଟକିଆ ବେପାରୀ ଦେଖ ଆସ ତାଙ୍କର ହେଡେ କଥା ହବା ଆସ ଚାଲ ଦେଖି ଦେଖି ଓ ଭାଇନା ଓ କଟକିଆ ଭାଇନା ଭାଇନା ବାଇଗଣ ନେଇଯିବେ এই যে তুমি কি রকম যাও কত রেট এই যে দেখো এই বি আইলে না 32 ଟଙ୍କା তুমি ভাই কোডু ভাই କଟିକିଆ কটকিয়া ହଁ ଏ ଭାଇ ତମେ ଦିନ କିଆ ବେପାରୀ ଆମେ ଦିନ କିଆ ନା ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଦିନ ତମେ କଟକିଆ ହଉଛ କଟିକିଆ ସବୁଦିନ କଟକିଆ ସବୁ ଦିନ ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ବେପାରୀ ଆମେ ଏ ଭାଇ ଆପଣଠୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ନଉଛୁ ପଚାର ଆମେ ସବୁଦିନ ନଉଛୁ ଏ ଭାଇ ସତ କଥା ଭାଇ ସିଏ ନଉଛେ ଆଉ? ରେଟଟା ଯିଏ ଦବ ଆମେ ହେତିକିରେ ଦେଲେ ସିନା ଆମକୁ ଦି ଏ ଭାଇ ଚାଷୀ ଦିଏନି 2 ପଇସା ବଞ୍ଚୁ ଚାଷୀ 2 ପଇସାରେ ଆମେ ନବୁ ନା ଆଉ ତମେ ଠକିନି ନେଇ ଯାଉଛ ନା ଆଉ ଏ ଭାଇ ତମ ଆମେ ଅନୁଗୁଳିଆ ଠକିକି କୋଉଟା ନେଲୁ? ପଟି ଜାଣିଛ ତ? ଏ ଡାହିଁ ଦେ ଉଲ୍ଟାଟା କହୁନି ଭାଇ କାଳୁ ଏଇଟା କାଳ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ବାଜି ନା ଦେଖ ପଚାରି ବାଟ କି ଅଛି କାଇଁ ଭାଇ ଅଛି ଦିହରେ ଭାଇ କଣ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ଭାଇ ଯେ ଭାଇ ଯୋଉ ୟା ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି କାରଟା ମୁଁ ଚାର ମୁଁ ତାର ନାଇଁ ହଁ କଣ ଝଗଡ଼ା ସେଇ କଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ନା ଅନୁଗୁଳା ବେପାରୀ କଟକିଆ ବେପାରୀ ଆଇଛି ତାଙ୍କର 30 ଟଙ୍କା 32 ଟଙ୍କା ଅନୁଗୁଳା ବେପାରୀ କହୁଛି 30 ଟଙ୍କା କଟକିଆ ବେପାରୀ କହୁଛି 32 ଟଙ୍କା ଏ 2 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ହଁ ଠିକ ଠିକ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପେଲି ହଉଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ ଗଳି ଯାଇଥିବ ସେତିକି ବେଳେ କାଳୁ ମୌକା ପଡିଛି ହଁ ସେ ତ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ହଁ ଦେଖିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଉ ହଁ ଠିକ ରେ ଭାଇ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଯୋଉ ଏଇଟା ହବ ଏଇଠି ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ହଁ ହଁ ଯେ ଏ ପଚାରି ଆସି ମଉସାରା ସେ ମାଉସୀ କଣ ଅଛି ପଚାରିବା ଟିକେ ନାଇଁ ହଁ ଚାଲ 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 ବାଇଗଣ ହିଁ ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ ହଁ ସାର ଔଷଧ ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି ଗଛ ଚେହେରା ବି ଠିକ ଅଛି ଫଳ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ହଁ ଏବେ ତୋଳା ତୋଳି ହେଇଛି ବୋଧେ ଇଏ କହିଲେ ପଡି ଦେଖାଇ ଲାଗୁନି ଏ ମୁଚା ମା আরে বড় গিয়া কি রাখ হলো তুমি ভয় যাও কি করে দে কোন কোন ঝগড়া কে লাগি কি আমি জানি ঝগড়া এ যে বাইগণ বেপারী আইছিল যে মো স্বামী যাইছি তো কথা ছেড়ে যে দবো কি আমি কি কি রাখ হইলো এ বাইগণ নাম কি দবো পচালি বড় গিয়া মই আউরি কি রাখে ভাবি নাই কি করে এ আর কি ভাবি নাই নাই মতে বাইগণ নাম কি দবো কি আও কত রেট রে কহলে যে রেট যে 25 টাকা না দবো 25 টাকা না ହଁ ଦିନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଲେ ପଇସା ବାକ ପଇସା ବାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ସେ କିଏ ଆସିଥିବ କିଏ ଆସିଥିବ କିଏ ଆଉ ଶୁଣ 2500 ଟଙ୍କା ରଖ ହେଲା 25 ଦେଲି 2500 ଟଙ୍କା ରଖ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ପଇସା ମୁଇଁ କାଲିକି ଯଦି ଆସେ ଆଡ଼େ ତତେ ପଇସା ଦେବି ହେଲା ତୁ ଯା ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା କଥା ହଉଥାଉ ତୁ ମତେ କହ ଆଉ ବାଟ ବାକ ଅଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରି এই যে পন্থ পটে দেখুন এই পটে মদার সাইড দেই না ওটা বাহার পড়িব এটা ওটা গাড়ি মানে রাস্তা আছে সেপটে বাইগণ না সে লুচনা কলা ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବି যাও যাও জলদি ତୁରନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ଏଇ ଗୋଟେ ପଳେଇବା ଚାଲିନି ଆଉ এ মুচাপা এ অন্ধ্রাটা কুয়াটা মরি যাই এ মুচাপা এ তুমি ডাকিলে পুଣି শুভুনি কি এ অন্ধ্রাটা সিগারেট টানা কোণ শুই পড়ছি এপଟେ গ্যা হচ্ছে কি ନାହିଁ মুচাপা କିରା ହେଲା ଏ ବଜାତି ମାଇକିନା ରଖେଇ ଦେବନି ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମ ମାଇକିନା ନା କିରା ହେଲା ଲୋ ବଜାତି ମାଇକିନା ଶୁଣ ସଦାବେଳେ ମୋ ସହ ହୁଡ଼ିଲ ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିଛି ଏ ଆତ୍ମଲିକା ବେପାରୀ ଆଇଥିଲେ ଯେ 25 ଟଙ୍କାରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହେଇଛି ବାଇଗଣ ନେଲା ନାଇଁ ଏ ତମେ ଯାଇନା ଗୋଟେ କଳି ମାଡ଼ ଲାଗୁଛ এই যে পয়সা নিও। ମାଇକିନା ଶଳା 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା 2 ଘଣ୍ଟା କଳି ହେଲି ନା ତୁ କିରେ କଲୁ କହିଲୁ ଏଇନା ତମେ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଲୁ ଆଁ ତୁ କିରେ କଲୁ କାହିଁକି କଲି ପଇସା ଦେଖେଇଲେ କିରେ ହବ ଆହୁରି ପଇସା ଦେଇ ନ ସେ
ଏତିକି ଏତିକିରେ ଦେଇଦେଲୁ ଆଇକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି ଡାଳରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଗଲା ମୋ ବାଳରେ। ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ସୁଧି ନାହିଁ ନାଇଁ ତ କିରେ କଲୁ ଆରେ କଣ ଦେ ଦେନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ନା କିରେ ତୁ ଏମିତି କଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ତ ଦେନା କଳି ବାଟ ହଉଛି ମୁଁ କିରା କରିବି ସେ ଜାଣିବୁନି ବଜାତ ମାଇକିନା ଖାଲି ହଉ ହଉ ଆ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆ ଯିବା ଘରକୁ ଆ ମାଇକିନା ତୁଇ କିଛି କରିବୁନି।